शुक्रवार बरगढ़ जिला पाइकमाल सरकारी उच्च विद्यालय परिसर में जिला स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह बीडीओ प्रफुल्ल कुमार ओदुंक अध्यक्षतार अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ନେହା ଅରୁଗୁଲା ଯୋଗଦାନ କରି ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆକାଂକ୍ଷୀ ହାଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ ପରିଦର୍ଶନ ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଦୃତ ହେବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭୁଏ, ଏଡିଇଓ ବିନୟ ପ୍ରକାଶ ସଏ, ବିଇଓ ଅଦନ ସୁନା, जिला योजना युग्म निर्देशक उद्धव चरण नायक मंचासीन थे। 100% लक्ष्य हासिल करथिबा स्वास्थ्य कृषि सह समस्त लाइन विभागीय अधिकारी को सम्मानित करा जायतिला। एथिसह एठारे बसिथिबा 14 कोटी आकांक्षी हाटर एसएचजी ग्रुप माननकु सम्मानित करथिले अतिथि माने। आकांक्षी ब्लॉक संयोजक मधुस्मिता बेहेरा, एबीडीओ देवाशीष सिन्हा और प्रधान शिक्षक द्वादश कुमार प्रधान कार्यक्रम संयोजन करथिले। ए अवसर में 25 मिनिट रक्त संग्रह करा जायतिला। प्रकृति बंधु बड़ शतपथी मुख्य अतिथि को एक अशोक चारा उपहार दे रोपण करने अनुरोध करथिले। त्रिलोचन नायक मंच परिचालन सहित धन्यवाद अर्पण करथिले। बरगढ़ हरिश्चंद्र भोई रिपोर्ट, खबर ओडिशा।